हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जानी कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी हेउछि आसिला बड़ खबर। श्रमिक मानकर दैनिक मजूरी बढ़िबा सहित राज्य नियुक्त पाइबे 18,700 शिक्षक। राज्य कैबिनेट बैठक शेष होइछि। राज्य कैबिनेट 5टी प्रस्ताव उपरे मोहर मारिछि। राज्य में सर्वनिम्न मजूरी संशोधन होइछि। अणकुशली, अर्धकुशली, कुशली और मुख्य कुशली दैनिक मजूरी 352 रही ताहा 450 टंका को वृद्धि पाई निष्पत्ति होइछि। कुशली 500 टंका को वृद्धि, मुख्य कुशली 442 रही ताहा 500 को वृद्धि होइछि। उच्च कुशली 502 रही 600 को वृद्धि होइछि। तेबे ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग अधीन रही ओडिया अस्मिता को उज्जीवित पाई प्रचार प्रसार पाई ओडिया अस्मिता पाई कर्फस फंड 200 कोटी रखा जाइछि। तेबे ओडिया अस्मिता भवन निर्माण, तालपत्र पोथी संग्रह, कलाकार गौरव निधि योजना, जातीय विश्वविद्यालय ओडिया चेयर प्रतिष्ठा पाई स्थिर कर जाइछि। तेबे गणशिक्षा विभाग राज्य में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय 20,000 शिक्षक नियुक्ति पाई विज्ञापन प्रकाश होइथिला। तेबे उच्च न्यायालय निर्देश देइथिले ओडिशा विद्यालय 18,788 प्रार्थींकर चयन और नियुक्ति निर्देश देइछि। परवर्ती खबरटी होउछि ओडिशा रे लागू हैला पीएम श्री स्कूल। प्रत्येक ब्लॉक और पौरांचल रे खोलिबो 2टी लेखाएं स्कूल। ओडिशा रे लागू हैला पीएम श्री स्कूल। ओडिशा प्रत्येक ब्लॉक एवं पौरांचल रे 2टी लेखाएं स्कूल को पीएम स्कूल रे विकसित करा जिवो। राज्यर पीएम श्री स्कूल खोलिबा नै शिक्षा राष्ट्रमंत्री जयंत चौधरी एवं ओडिशा शिक्षा सचिवक उपस्थिति रे एमओयू स्वाक्षरित होइछे। एही स्कूल गुड़िक जातीय शिक्षा नीतिर पूर्ण भावना को नै कार्य करिबो तथा समस्त मौलिक उपादान को प्रदर्शित करिबो। यह सबु विद्यालय पई एक उदाहरण भाव में कार्य करिबो। तबे स्कूल गुड़िक जातीय शिक्षा नीतिर परामर्श अनुसार होइतिबा पाठ्यक्रम और पाठपढ़ार पद्धति शिक्षक मानकर परिवर्तित दक्षता को गोटे स्कूल रे परिप्रकाश करिबो। परवर्ती खबरटी हेउछि आसिला बड़ खबर। रक्षणाबेक्षण पाइबे छाड़पत्र प्राप्त मुसलमान महिला। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश। जड़े छाड़पत्र पाइथिबा मुसलमान महिला तांकर पूर्वतन स्वामींकर ठारू क्राइमब्रांचर धारा 125 अधीन रक्षणाबेक्षण पाई परिबे। बुधवार सर्वोच्च न्यायालय एने राय प्रदान करिसंती। जस्टिस बीबी नागरत्न एवं अगस्टिन जज मासिह को नहीं गठित बेंच गुरुत्वपूर्ण शाहबान मामला रे एक आवेदन को खारज कर देछि। तेबे जेउथिरे व्यक्ति जनक तांकर छाड़पत्र पाइथिबा पत्नी को धारा 125 अनुसार रक्षणाबेक्षण देवार निर्देश विरोध में आवेदन करथिले। परवर्ती खबरटी हेउछि हॉस्पिटल रे भर्ती हेले अभिनेत्री उर्वशी रौतेला। फिल्म शूटिंग बेले हेले आहत। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को नहीं सामना को आसी बड़ खबर। तेबे वर्तमान खबर रही जे उर्वशी तांकर अपकमिंग फिल्म शूटिंग करुवा समय तांकु आघात लगी जहाँ फल तांकु हॉस्पिटल रे भर्ती कर जाइछि। एबे अभिनेत्री चिकित्सा चली एने तांकर टीम एही खबर शेयर करिसंती। तेबे सूचना अनुसार उर्वशी हैदराबाद रे नंदामुरी बालकृष्णा अपकमिंग तेलुगु फिल्म NBK 109 रे काम करुथिले। एही फिल्म रो एक्शन सीन रो शूटिंग करबा बेले उर्वशी आहत होइछ। या सहित उर्वशी टीम तांकु हॉस्पिटल रे भर्ती कराइबा सहित एक खबर को शेयर करिसंती। तांकर टीम एपरि मध्य कहिछि जे तांकु भयंकर फ्रैक्चर होइछि जहाँ फल से बहुत जंत्रणा रे अछंती एवं तांकर चिकित्सा मध्य चालुछि। परवर्ती खबरटी हेउछि आसंता 17 तारिख रे सृष्टि हेब लघुचाप। राज्य में प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग केन्द्रर पूर्वानुमान। आसंता 14 तारिख रे ओडिशा उपकूल उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि होई पारे। 17 तारिख सुधा यह लघुचाप रे परिणत हेब। यार प्रभाव रे राज्य में प्रबल वर्षा हेब। सोआ जलवायु और पाणीपाग केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरत साहू एभली पूर्वानुमान करिसंती। ते वरिष्ठ पाणीपाग प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक मध्य लघुचाप सृष्टि को नहीं आकलन करिसंती। 16 तारिख रे घूर्णिबलय सृष्टि परे यह लघुचाप रूप नेब।
ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକଙ୍କର ଆକଳନ କହୁଛି ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହାଲୁକାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବ। କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତିରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 11 ତାରିଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 14, 15 ଓ 16 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବା ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କାହିଁକି ପହଣ୍ଡିରେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ? ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଅସାବଧାନତା ନା ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ? ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଗତକାଲି ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଘଟିଲା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଶରଧାବାଲିର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଚାରୁମାଳରେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରୁ ସେବାୟତମାନେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ଚାରମାଳ ଦେଇ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଚାରମାଳ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ି ହାମୁଡ଼େଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ବଳଭଦ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ 7ରୁ ଅଧିକ ସେବାୟତ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ହାମୁଡ଼େଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବର୍ଷ ସେହିଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମହଲରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ବସ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ୟାଙ୍କର, 18 ମୃତ ଓ 30 ଜଣ ଗୁରୁତର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 18 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଗ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେରେ ବସ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 30 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉନ୍ନାବରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓ ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ବସ୍ଟି ବହୁଥର ଓଲଟିବା ସହିତ 2 ଫାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବସ୍ଟି ବିହାରର ସୀତାମଢ଼ିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଉନ୍ନାବରେ ଗଢ଼ାଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ କ୍ଷୀର ବୋଝେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବସ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓ ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେ ବସ୍ଟି ରାସ୍ତାରେ ବହୁଥର ଓଲଟିବା ସହିତ 2 ଫାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଅଡ଼ୁଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଥାନାରେ ରିୟା ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମହିଳା। ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ଦେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ରିୟା ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସୁନୀଲ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୀଡ଼ିତା ବର୍ଷା ବେହେରା ମଙ୍ଗଳବାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ରିୟା 1.5 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରାଇବା ପରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କଟକ ମହାନଦୀ ବିହାରସ୍ଥିତ ରିୟାଙ୍କର ଘରେ କେହି ନଥିବା ସୁଯୋଗ ନେଇ ବର୍ଷା ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଅଘଟଣ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ। ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶରଧାବାଲିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଅଘଟଣ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆହତ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7:30ଟାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଳଧ୍ୱଜରୁ ପହଣ୍ଡିରେ ତଳକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାରମାଳର ଅଧା ବାଟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେବାୟତମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାରେ 5ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେବାୟତ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନାମ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ IRS ଅଧିକାରୀ, ଅନୁମତି ଦେଲେ ସରକାର। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ବା IRS ଅଧିକାରୀ ନିଜର ନାମ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର କଷ୍ଟମ୍ସ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଏବଂ ସର୍ଭିସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା M ଅନୁସୂୟା ନିଜର ନାମକୁ M ଅନୁକଥିର ସୂର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ମହିଳାଠାରୁ ପୁରୁଷ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦସ୍ତଖତ କରାଯାଇଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ଶ୍ରୀ M ଅନୁକଥିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି 200 କୋଟି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା, ପୁଣି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବ ଇଡି। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ଙ୍କୁ ଇଡି ସମନ ଜାରି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଇଡି ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହିତ
जड़ित मनी लॉन्ड्रिंग मामलें जैकलिन को पचराउचरा करथिला। तबे जैकलिन को आज सकाळ 11टारे ईडी मुख्यालय हाजर होगाकू कुआଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ईडी अधिकारी माने ताकू पचराउचरा करिपारिबे। या सहित गतकाली अर्थात मंगलवार दिन सुकेश जैकलिन को एक लेटर पठाइथिले। एनफोर्समेंट निर्देशालय पूर्व जैकलिन को अनेक थर पचराउचरा पई डका जाइछि। तबे सुकेश चंद्रशेखर सहित जड़ित मनी लॉन्ड्रिंग मामलें ईडी सुकेश चंद्रशेखर एवं अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिज विरोध में चार्जसीट दाखल करिछि। या सहित मनी लॉन्ड्रिंग मामलें जैकलिन जामिन रे बाहर अछंती। तबे यही लाटेस्ट खबर सबको आपण जानिबा पई आमर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित वीडियो को अधिक शेयर करंतु। धन्यवाद।